नमस्कार। से दिन गायत्री देवी लक्ष्य कर बहु लतिका को भारी व्यस्त जना पड़ू थाए। सका पहरु एपट सेपट होता है, सांग मानकर विभिन्न प्रकार फोन आसु थाए। गायत्री देवी लक्ष्य करी जानिबा को पाइले जे सेमानकर मुख्य उद्देश्य आसुथिबा सावित्री व्रतटी किभली भाव पालन करिवे। मुख्य असुविधा होची वर्तमान मंदिर बंद, दुकान बंद, लुगा किणवाई असुविधा, निज मन मुताबक शाढ़ी चूड़ी गहना किणवाई से बाहर को जाई पारु नाहंती एवं पूजा करने मंदिर बंद। तेरे पूजा करेंगे किभली एभली भाव समस्त व्यस्तता ता भितर किए केते प्रकार शाढ़ी किणी ऑनलाइन रे किए आनी किए आनी पारिनी, कहार शाढ़ी सांगे ब्लाउज तैयारी हो पारिनी, मैचिंग चूड़ी आसी पारिनी, एमती विभिन्न प्रकार कथा होता भितर गायत्री देवी आ संभाली पारे। से जाई बहु लतिका कहले आलो मां सावित्री व्रत ए संख्या चूड़ी गहना आ विभिन्न प्रकार केवल फल को नहीं हुए ना, तार प्रकृत उद्देश्य तुम मन को जानवा आवश्यक। सावित्री कौन पाई करथिले, किभली परिस्थिति रे करथिले एवं तार कौन फल लाभ करथिले ताहा तमे माने निहाती जानिबा दरकार। जो बण जंगल रे सावित्री करथिले सावित्री व्रत सेठी ना थिला एते बड़ बड़ दुकान रो लुगा मिलिबा ना विभिन्न प्रकार रो शंखा चूड़ी सिंदूर मिलिबा गहना। केवल आकुल विकल भाव भक्ति रे से प्रभु को प्रार्थना करथिले तांको स्वामीकर दीर्घ निरामय जीवन पाई। आजिकली पिला माने तमे माने तार अंतरार्थ बुझुन, खाली बाह्य आडंबरे भासी जाई केमिति पूजा करिवो, केमिति फोटो उठेकी सेथिरे फेसबुक व्हाट्सएप रे केते शीघ्र किए देई परिबो। सत्य जेमिति गोटे कंपटीशन रो जुग ही जे एथिरे ही समस्तंकर लक्ष्य रही जाउची आम अलक्ष्य रे आमे भूली जाउचे तार प्रकृत पालन करिवार तात्पर्य एवं तार गुरुत्व। शाशुंकर सब कथा शुणी बहु लतिका टिके मन मन विरक्त हैला, किंतु सांग मान को कहला कौन करिवे से माने मध्य से पूजा किभली भाव करेंगे जो व्यस्त होते। गायत्री देवी कहले व्यस्त हबार नाई, काली सकाळे मु पूजा करी एवं समस्ते मध्य तमे तम फोन रे आज समय अनुसार जो लॉकडाउन चली चारिआडे कई बाहर को बाहर नहांती, आमे जेमती ऑनलाइन मोड रे सब किछ होची, पिलांकर स्कूल पाठ पढ़ा होची, कॉलेज पाठ पढ़ा होची, विभिन्न प्रकार सत्संग होची। ठीक से भली भाव रे आमे माने मध्य आजिर ए वर्षर ए सावित्री पूजा को ऑनलाइन माध्यम रे पालन करिबा। मो घरे मु सब प्रकार सज करी से सब पालन करी पूजा जो जो भाव रे मु कहबी तमे माने मध्य समस्त सेही भली पूजा करिवो एवं आमे कथा सुनिबा, सावित्री विषय रे जानिबा, तांको महनीयता को अनुभव करिबा, तेबे जाई काली व्रतर सार्थकता लाभ करिबा। तेणु समस्ते भारी खुशी गले, चाहो गोटे जिनस तो समाधान हो गला, आउ पूजा करने असुविधा नहीं, कड़े मंदिर जीवार नहीं। कहीं गत वर्ष लॉकडाउन ये परिस्थिति होता, बहुत जन राति अधरू जा पूजा कर आनी तो पुणी किए लुचा चुपारे मंदिर बाउंड्री एपटे रही नना मान सेपटे बढ़ई दे पूजा कर दृश्य आम समस्ते टीवी माध्यम न्यूज देखी, किंतु ए वर्ष आहरी कटकणा अधिका, तेणु आ सहित संक्रमण संख्या बढ़ी बढ़ी चलती। तेणु आमे कोठिक न जाई घरे रही निज घरे निजे पूजा करबा बोली गायत्री देवी समस्त को बतईदेले एवं परदिन कौन कौन किभली भाव पूजार आयोजन करेंगे तार गोटे छोट कटिया लिस्ट बहुर सांग मान को जनईदे। घरे जहाँ जहाँ जिनस अच्छी आम से भगवान को पूजा करवा, किसी आडंबर आवश्यकता नहीं। तेणु समस्ते से भली भाव लक्ष्मी नारायण पूजा आरंभ कले,
जहाँ सावित्री व्रत मुख्यतः करा जाए। बहु जगार शिलोपरे हलदी मुह करी माँ को पूजा करा जाए, सत्यवान सावित्री पूजा करा जाए। सेहीपरि परिप्रेक्षी रे समस्ते निज निज घरे पूजा कले, पाखे थिबा फलमूल भगवान को पाखे बाढ़ी देले एवं तापरे माउसी अर्थात गायत्री देवी सत्यवान सावित्री कथा शुणिले। गायत्री देवी बुझे कहले जे आज समाज रे आमे सावित्री व्रत तो प्रति वर्ष करुचे, किंतु तार अंतरार्थ जेहेतु मन भूली जाउचे जानिबा पई आज आस समस्त से विषय किसी कहूची। प्रकृत ए व्रत विषय युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को पचारि, हे देव दयाकोरी कहतु केउ व्रत कले स्त्री माने धनवती पुत्रवती सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होई वैधव्य दशा न भोगी शंखा सिंदूर सह आनंद जीवन काटि थांती। भगवान श्रीकृष्ण कहते ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या दिन पालित सावित्री व्रत नारी मानक सर्वश्रेष्ठ व्रत। यही व्रत विषय युधिष्ठिर जानवाक चाहबारू भगवान श्रीकृष्ण ताको विस्तृत भाव में सावित्री व्रत विषय वर्णना करुछंती। मद्र देश में अश्वपति नाम जड़े प्रजावत्सल राजा थिले। तांकर रानी नाम थिला कौशल्या। बहुदिन धरी दंपति संतान संतति नथिबारू अनेक दुखरे कालतिपात करथिले। थरे जड़े मुनि आशीर्वाद लाभ करी तांको ए संतान विषय पचारिथिले। मुनि गोटे यज्ञ करबा पई निर्देश देथिले एवं सेही यज्ञ सावित्री यज्ञ करबा पई कहिथिले एवं सावित्री देवी को सेथिरे आवाहन कराहबो। से यज्ञ शेष में निश्चित भाव में से संतान लाभ करिवे बोली साधु जनक कहिथिले। राजा यज्ञ आरंभ कले एवं पूर्णाहुति पूर्व दिन रानी स्वप्न देखिले गोटे छोटिया झीटे दिव्य कांतियुक्त छोटिया झीटे माँ कोल को डेला परी कोल को डेई आसुची माँ माँ बोली डाकुची एवं से स्वप्न देखी से अति आनंदित हो जाइए। परदिन पूर्णाहुति परे सी यज्ञ मध्यरु एक अधिष्ठात्री देवी सावित्री आविर्भूत होते एवं तांको आशीर्वाद करथिले जे तुमर एक सर्वगुण संपन्ना कन्या रत्नटी लाभ करिब तुमे एवं सेठारु अंतर्ध्यान हो जाइथिले। सावित्री मंत्र प्रभाव रे रानीकर कन्या संतानटी जात होइतिबारु ता ना रखिथिले सावित्री। समयक्रमे सावित्री बढ़िबाकु लागिले। किशोरी रु यौवन प्राप्ति हेले। रूपसी सावित्री रूपकांति देखि कौनसी राजा तांको विवाह करिया पई सेतिकी साहस करि पानथिले, काहेकि ना तांको तेजरे समस्ते निजको असहाय मनुथिले तांको सामने। तेणु राजांकर चिंता थिला किभली भाबरे ए दिव्य कन्यार विवाह से अनुष्ठित करिवे। तेबे से समय प्रथा अनुसार स्वयंवर करि पारले नाही। कौनसी राजा सेठाको आसीबा पई राजी हेले नाही, काहेकि ना सावित्रीकर से जानिथिले यज्ञ ऋषि जात। तेणु तांकर बापा तांको तांकर मंत्री मान सहित पठेले भ्रमण रे देश भ्रमण करे से जाई निजर स्वामी निजे चयन करिवे। देखिबार कथा एठी से समय समाज नारी स्वाधीनता को केते प्राधान्य दि जाउथिला एवं पितामातांकर मध्य झियो मानक उपरे सेतिकी दृढ़ विश्वास थिला जे से माने सत पथर यात्री होई सठिक निर्णय करिवे बोली। मात्र आज समाज आम जो देखुचे यह किछिटा व्यतिक्रम आम परिलक्षित करुचे। तेबे पिता आज्ञा पालन करी सावित्री तांकर सहचरी किछि मंत्री मान सहित रथारूढ़ करी विभिन्न राज्य दे अतिक्रम करुथांती, किंतु तांको कोठी हेले भी मध्य उपयुक्त स्वामी मिलु नथांती एवं से जाई शेष गोटे जंगल भितरे प्रवेश कले। सेठी एक सुंदर युवक को से देखिले। प्रथम देखार ही सावित्री तांको निज हृदय दे बसिले एवं तांको निजर स्वामी भाव में वरण करिवे बोली मन मने ठीक कले एवं से जानिबा को पाइले जे से युवक होउछंती साल्व देश रे राजा थिबा
ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୟୁମତ ସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ପିତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିବାହ କେବେ ବି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଆଉ 1 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆୟୁଷ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି, ହେ ମୋର ପିତା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇସାରିଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିସାରିଛି ମନେ ମନେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରେ ମୁଁ ତେବେ ଅସତୀ ହେବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆୟୁଷ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯୋଉ ଥରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବରଣ କରିଛି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବର୍ଷେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବି। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଛି। ସେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଙ୍ଗଲର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦରେ ସାବିତ୍ରୀ 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷ ବିତିବା ପାଇଁ 4 ଦିନ ଅଛି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଠିକ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା। 4 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ପୁରା ଉପବାସରେ, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସରେ ସେ 4 ଦିନ ତକ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଶେଷ ଦିନ 4ଥ ଦିନ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ଏବଂ ତାର ପ୍ରସାଦ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଜାଳେଣୀ କାଠର ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ନେଇ ଆସିବି। କଟୁରୀ ଧରି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଦେଇଛି, ସେ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର କାନି ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସତ୍ୟବାନ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେଇ ଶେଷ ସମୟ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ନିକଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଫୁଟି ଆସୁଛି, ଚାରିଆଡ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସତୀତ୍ୱର ତେଜରେ ସେମାନେ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ଶେଷକୁ, ତାଙ୍କ ଦୀପ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବ ତୁମେ କିଏ? ଯମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ରାଜା ଯମ, ମୃତ୍ୟୁଦେବ, ଧର୍ମରାଜ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ତେଜରେ ଯମ, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆଜି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯମପୁରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜ ପୁରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଯମଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଯମରାଜ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ଗୋଟିଏ ବର ମତେ
ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ 2 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଷ ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯମରାଜ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯମ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ତୁମେ ଏଇଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ 2ଟା ବର ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଏବଂ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଉ କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଇବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ବିନୟ ବଚନ, ତାଙ୍କ ମଧୁର ବଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଯମରାଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପୁତ୍ରହୀନ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ। ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୃଥିବୀ ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋର ଯମଲୋକକୁ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଏତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ 4ର୍ଥ ବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଔରସରୁ ଶତପୁତ୍ରରୁ ମୁଁ ଜନନୀ ହୁଏ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବ, ଆପଣ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନା ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଔରସରୁ ମୋର ଶତପୁତ୍ର ହୁଏ। କିଭଳି ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯମରାଜ ସେଠି ଟିକେ ଘଡ଼ିଆ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜନ୍ତୁପତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଏ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦୟାକରି ବର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଶତପୁତ୍ରକୁ, ତାହା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଧର୍ମରାଜ, ସତ୍ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ଯମ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମର ସତୀତ୍ୱ, ତୁମର ପତିବ୍ରତାର କାହାଣୀ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିନୟ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମତେ ଜୟ କରି ନେଇ ତୁମ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଦୁହିତା, 2 କୂଳକୁ ହିତା। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର କୂଳ ଏବଂ ପରେ ପିତୃକୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛ। ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଦରୁ ଆଖି ମଳିଲା ବୋଲି ଉଠି ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିନେ, ପିତା ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ହେଇଛି, ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା। ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ଜନ୍ତୁପତି ଯମ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିଛ। ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ରାତିଟି ସେଇଠି ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି, ସେନାପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେସବୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ
भक्ति विश्वास निष्ठा बल जो प्रभु लक्ष्मी नारायण को से पूजा करथिले तार फलस्वरूप से निजर स्वामी जीवन फेरी पाई एवं तापरे सत्यवान जे राजा होती आनंद प्रजा पालन कर प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री से व्रत करिसेंती एवं निज नुआ लुगा शंखा सिंदूर नहीं पिंधि लक्ष्मी नारायण को पूजा करिसेंती। व्रत समाप्त पर गुरुजन को प्रसाद वितरण करी गुरुजन को आशीर्वाद नहीं प्रणाम करी नहीं एवं सावित्री देवी कहते पिला माने केवल सावित्री पूजा करदे शाढ़ी पिंधिदेले सरी जाएनि शाढ़ी शंखा सिंदूर सहित भगवान आशीर्वाद एवं घरे थिबा गुरुजन मानकर आशीर्वाद निश्चय नब ताहा नबाकू केबे भूलिबनी एवं सर्वोपरि हृदय सहित भगवान को प्रार्थना करिब तुम घर तुम स्वामी समस्ते भलरे थांतु। शाढ़ी तो सबुदिन पिंधि पारिब हेले एई भली प्रार्थना भगवान को निकटरे अंतरु करने ए गोटे दिन निश्चित भाव तुम मानक गोटे सुंदर सुजोग दे थाए। तेणु आमे समस्ते आज समय से आम देखुचे समस्ते केवल निज कथा चिंता कर व्यस्त आ निज परिवार कथा कि से भूली जावा उचित नुहे। आम सहित आहरी दुईटा परिवार जोड़ी हो रही जे कि आमर पित्रालय एवं ससुरालय ये समस्त को नहीं आमर परिवार ता सहित आम समाज आम देश समस्त भल रे से भलरे रहीपर। तेणु आसतु समस्ते आम ये सावित्री व्रत करने सहित प्रभु लक्ष्मी नारायण को पूजा करवा एवं ता सहित प्रार्थना करवा हे धर्मदेव वर्तमान चली संसार रे कोरोना प्रकोप समग्र संसार को रक्षा करो एवं तुम आशीर्वाद बल ए संसार रे सुख शांति विराजमान करो समस्ते भलरे रुहंतु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद नमस्कार।